Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan sekali naik. Pula keo tumaga mangan na dek saroga. Masuli runtong yang namin na hormati isi nagogo menjawab salam ni agama udah kon masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil iman wa binikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, sama-sama kita hormati di son ayahanda, orang tuanta, ayah sudenta, ayah mudir beserta umat. Sebenarnya engkau ngapain perintah ni beliau, nah orang sihat dope ulala. Udah kon sehat nih, karena batuk saja dope. Martari Tuan Kipli batuk ini hadiah deh. Salo sengon almusna, ongon aropah batuk mak. Harana merdalan ngon Mas Dalipah. Merdalan kami majam 5 motor bus indaro merdalan mahalak sadunia. Na parjolo ingot na merdalani umak mak. Allah sudah dah rupanya ket kema duha wisata bulan 9. Lahir bulan 8. Allah na parjolo ingot di Mas Dalipah inangon mah. Mana hebat deh, u telepon umak merdalan kami niku. Bah kon umak niku patilawan tobang-tobang. Maka bulan 8 kema duha wisata 90 alam. Mudah-mudahan homo pedot komu. Indah istilahna habis do makutona berangkaton anggo duha wisata dono tu Masjidil Haram. Allah kaicah pedot do adong guru dua. Yakini betul sulun mudah-mudahan umat nabi nasoke yakin ko tu Allah mudah-mudahan ke. Amin. Nah batuk saja doa kon ni ayah mudir. Mudah-mudahan doa kon ayah mudir. Songoni umat keluarga sehat-sehat panjang umur. Amin. Ko amin kon bo. Amin. Ana napature nabahaton alhamdulillah siswa baru tamalobi 2000. Alhamdulillah. Malobi 15.000 santri entah. Arana dia pepar berbau na dong. Sada na sangat bangga bainang. Isa de penterjamah khutbah di Masjidil Haram adalah alumni Mustafawiyah halak Hutalombang. Margana rang putih. Isi rang putih margana son. Mama na seorang putih pe yang ketiga mai. Allah. Halak Hutalombang untuk mengajari Mustafawiyah, ia ma penterjamah di Masjidil Haram. Halak Hutalombang, halak dolok-dolokan doang. Berkat ni Syekh Mustafa Hussein, maka murid na sampai dot di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Maka ini dia anggo alumni Mustafawiyahi madadok dia ayah mudir maruntung ayah niku masuk pardongan-dongan niku. Solo ta maruntung niku. Masuk dia itu. Nang nami ta doa kon sehat-sehat umurna. Bahat rasukina. Pature ummaton sasudena amin ya rabbal alamin. So itu ayah-ayah nami udah kon do pengajian tahun. Ya Allah ulang adong sada penasumulak nasoke tumoka. Ya Allah ulang dia lo panggil kalai sebelum ibolus kalai tanah haram Makkah. Udah pede amin. Ulah orang hepeng na pahidu dia. Kemana 20 saja ongkos na dua wisata 29 550 niat na 50 awan utupin. Waduh. Nah berkata nih, openg ni guru.
Inang-inang namin na hormati, ayah-ayah nami, tuan-tuan guru nami, mangidomohop, di umungabin na malwa na on. Di antara guru-guru na ceramah, ison amin na sumarsaroben. Na marbantah maudot ayah mudir. Aso nga marsaroben ko niya, ayah paindaning ko. Maka amin na marsaroben. Marsaroben ison maya. Nanginang namin na hormati, kirim solom ni tuan gurun tadita sa Sudena. Ayah Tuan Kipli namun manambil. Dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman na jolo na mangangkat maroban tok anggi isi sumaya hindi pa 3 bulan umur na mabiyag no mayahi. Jadi tuan ni jaw. Aw maroban na ipasium-cium ko na tukak ba. Alhamdulillah makalas to di purbaw. Amin. Inang-inang nami songoni uma-uma nami mangidomohop. Dabel layas naon sopa pudi mo benne pudi ido mo sopa pudi ang gagawin nyo lo mo inda sumalo ni sakali na pula porwa mo maligin wajah puturus-turusan ijolong po so dito karena mamandang wajah ni guru marpahalo de mamalang wajah ni dangdut ano kono kando mamandang na TikTok pandang wajah ni guru-guru ni ba isrentong Nasratul alim memandang anak na alim lebih baik daripada ibadah sunat 1 tahun. Tapi mahabbah cinta ya. Benar rasa cinta doh tu guru-guru mengaji. Soroh tu so. Ini tuh membayar doh. Tidak tolong ni ayah dibayar. Sungun dia doh. Kecuali maulid Nabi doh penyambutan. Harana intong mangido umat doh dua meninggalai. Harana mengamalkan hadis ni Nabi man hampa qadirhaman fisabilillah. Banallahu baitan fil jannah. Ulang ayahi siya itong namak surgo ning galay mandok ayahi. Isi alak na mangimpakon sa dirham ijalan Allah. Nga ibo to marepeng ko inang nga ayahi na mangido baon. Nga ibo to ilin Allah rasuki mo anak mo. Nakalang ni do masojiti umpamana. Contoh do da. Awit do membantu. Sa milyar ni mo bantu. Terus hindi dito ko ni. Olo, 100 juta ni mo. Ami nga magido ami tinggolin ko mamitari mo de. Galang masojit. Tayo na nakisan nari ng ingotan suruh. Guru-guru jago malam 24 jam. Olo, margambar. I-check, subuh pe-check, imasurami di ginjak. Ingotan dagan naki. Olo, mulai maghrib ijago sampai jam 10, jam 9. Jam 9 tu ginjak na poso-poso naik. Aso, so mulak marili mo dagan naki. Makang go bisa ulang marulang. Aso, ison kalemar pondok. Arong pengajian manyogot, adong potang, bisa alay siarah tu tuan-tuan guruntay. Ang gumarulang 30% may na marhasil bahatan margaul mo rin. Ho penga tarus koma na ho. Apalagi ako. Nga anak ko. Jadi sudah dobutkan sana persada, semoga ita mendapat rahmat ni Allah. Mendapat rahmat ni Allah may tahu. Madu. Aso, ubaca di kitab Sirajut Tulibin, adong makhum hadis ni Nabi. Mawani nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa maratum biriyadil jannah udah lewat kamu itaman surga partao maradian kamu sehingga sahabat bertanya adong bepelang ya Rasulullah rudoh taman surga lain dari Madinah pula kita tu Madinah na paling utama itabot di antara Masjidil Nabawi adalah rudoh harana di antara mimbar baiti wa mimbari raudah min riyadil jannah. Di antara bagasku dot mimbarku senari kuburan ni Nabi, taman-taman surga. Dari tempat cari itu ayah Tuan Kipli. Tempat na mustajab ni dunia beberapa macam. Pertama dia mai di Multasam. Di Multasam. Jadi sebelum berangkat kloter 10 amis songonon isuruh Tuan Kipli au ke tu Multasam pengaborongin. Dia yahaningku mandoah ko tutuhan so barang-barang ni kloter 10 lebih sudah. Olo, apalagi uma-uma idok inda tola mambayan sam-sam ikoper. Bahat jo na mambayan. Untuk uma-uma on. O bani plastik ni ba tar 2 yo bani 10. Adong bayan na maruban 5 liter. Uma-uma man to. So adong di pompong ku anak na mocob ni anak jing-jing kiri kanan 5 rumatas ni anak boru. Adong bagawida di TV ibe niya boneka o unto-unto orang 20 ijolo niya. Olo igantu dia talonan niya unto-unto. Dari nang namin na hormati. Aso dito.
Inang jadi pula kay nang tumokah mangido di multasan. Isi mana paling mustajab. Alhamdulillah dot beliau kobot kami. Mudah-mudahan ngadok na solo pesam sabi sudah. Ida to. Idang gomulak beliau gari ido mak na martuahi di sol. Maksud dito. Inang nami. Macarito marsuo maudo Sapii, Dr. Sapii. Abang akamaranggi dot Dr. Sapii Madinah. 35 kali maya tumokah. Allah, haji. Pula ayah mudir 22 kali. Umaingaw boto. Rahasiani ini. Pula ayah mudir ido kia rahasiana. Ikhlas mar orang tua. Ikhlas mar orang tua. Ikhlas. Kemudian paturi orang tua. Ido ni rahasiana. Pula udun niya mandoa multasam. Oh Tuhanku, bahay na tiap-tiap tahun haji tu mukahon. Maka mustajab doa niya. Alhamdulillah tiap tahun niya haji. Itu Jadi pula kayo ng tongkin itu sudun, imultasam. Pula inda bisa di multasam. Ben na donok tu o hajarul aswad ipadaw sotin. Maksud dito. Apa na jolo si mau mandoa. Oh Tuhanku ni 2017. Bahay na tiap tahun tu mukah. Dibutang niya si. Kaya betul, ben na corona no 2019. Kasi jo tumokah. Ngay boto deges sere di tabargot. Olot, ben nasar na anggo marhasil sere taon. Oh, ban Ustad Fahri ni muradawi. Inang nami ben na carito rodo. Maka ita marsolawat tu Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Kurang semangat naman turun. Semangat majawad dope mulang. Ulang. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Kung bersolawatina. Melalui buat Madinah. Tidak ada pemenarane bangangguk. Bangangguk. Tahun na lewat kau tu mokah. Kalau sadari may ami di Masjid Nabawi. Sumbayang mo. Oh Tuhanku ya Allah. Sadari may ami sadari sabor ngindison. Nasudong do da tasrih. Nedok tasrih. Adong aplikasi isin so bisa tirodo. Senaring ko na dong do matasrih na. Jadi di dua wisata pe idongan kakak Musdalifah dongan palema di pature tasrih nai karena ngo amit terahiron nien marubah tu umroh inda daput tasrih na rami-rami ibe te mudah-mudahan marubah nian ben rami di jamahi di pada masuk dong tasrih aplikasi guarna isin terudo anggo mau anda maloho ite te wajib malo wajib padong HP na songon HP kon inda bisa be HP to lalit iparambat ni modat deh. Ondo babu ha. Umat nabi na hormat. Marsolawati batu Rasulullah manganggo kisi. Naporan doroangku turodoh ni Muhammad ilehen malangajaw Tuhanku so bisa au turodoh. Aplikasi ngado. Misalo saya sumbayang rumah petunjuk hidayah ngon Allah. Kay madoh rombongan naon manompang awi sa pasapaan sampai turodoh tuntas. Maka isurun inda dong isi beteng. Ahado la haula. Nang kompetisi personil dah. Dato la beteng isi. Pengirahan ni badat roh. Maka roh tasrih ku jam 2 on na kinawan. Jadi datahan mo do mau mak. Jam 2 orang sopa-ropat baru mot. Sutik na rin waktu na. Manjayat dope mo lojong terbang. Heran do maalaki maliligi na terbang. So terbang. Untung may latih ngunon marlojong. Oh, saya lagi. Allah jangan. Sampai si jam 2. Mangiliranku. Masuk. Nih. Enggak kamar lo jangan dapet. Nah, ngoti dah wih. Ngoti. Ada ngoti na. Ngot ko niya. Wih, mesodoki.
Mudah-mudahan ilin Allah rasoki bisa kita sududun. Amin. Senari terapel hati-hati mu. Alhamdulillah hati-hati penipuan menombongana sampai ke Mekah luar negeri ya marokon Mekah. Hati-hati ima so yakin kalak ngaben nama muji terapel Mustopo ya aso ayah mudir dot uma ngasih sembarangan kali menerima arana cacat Mustopo ya. Ima so nda sembarangan nih pasti do naik bisa naik pasti hotel naik pasti do naik ada warna tiket naik ibu indah pasti ulang ini tuh nih asal sokone atas nama Mustopoia ima ini nama buat epeng so dia do itu kaya dia so dia nama guru-guru seumroh sudah paling gede on dua musim mana posok-posok alhamdulillah posok-posok dope umroh sudah itu niatnya ima alhamdulillah nang nami kita doakan mudah-mudahan kita diilin Allah rasul itu surun amin. Lang ako pun sorgo ya Rasulullah. Gimana paduana raudoh. Na mustajab na doa sesudah multasam raudoh. Bedoy raudoh. Habis ngone inang termasuk pintu Ka'bah. Dia mah lain di raudoh na paling mustajab doa di Arafah. Yaumul Arafah 9 Zulhijjah turun Tuhan langsung arian raya. Maka ada hari muliaan pada burmin, ada burmin muliaan pada raya, termasuk hari Arafah. Disima doa na paling mustajab lain di tanah haram. Na paduana dia usema na paling mustajab doa lain hari Arafah, yaumul Asyura 10 Asyura. Maka ada warna mustajaban doa dohot berkatan hari Asyura daripada malam naik. Aima warna yaumul Asyura. Aso di kitab I'anatul Talibin halaman 266 dijelaskan 67 ditambihul Ghafilin di Al-As-Surur wan Najah was-Surur dot bahan kitab Kansun Najah was-Surur Nushatul Majalis ijelaskan harana dabo di hari Asyuroi bahat di sini mustajab pun doa ni para nabi-nabi. Mudah-mudahan mustajab pun Tuhan doanta. Amin ya rabbal. Mau maknami na hormati semoga mudah-mudahan majelis taklim Mustopoiyah na diberkahanon membaca Fatihah ita jolo. Tuise tu pandiri nai Syekh Mustofa Usaid, tu anak nai Syekh Abdullah Mustafa. Terus tu ompung pengajian tahajjah almarhumah Hajjah Saharhan Hajjah Habibah nabahatan kum di soal istilahna ima keluarga-keluarga ni ayahi keluarga tanah mulak tu rahmat ni Allah guru-guru nama du meratus mudah-mudahan alai doah do majalai dati maka pula marmangan-mangan kalaki marmangan-mangan mendoh kita jolo ni deh so mendapat orang-orang pan tanah mulak tu rahmat ni Allah buat mate indah bisa lian be jagung bakar bisa deh kalian jolo di ayahmu mandiangi nasi uduk indah bisa sate padang indah bisa be isi dokah kondo sate padang naik nasi uduk naik lontong naik jagung bakar naik tuhalak na jopro ani na donok tusia mendapat me alhasil niya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan berkat ni Fatihah lapang-lapang kelai balasan kubur keluarga anta. Amin. Songo tidak ada anak na baru masuk, songo tidak anak murid-murid na lamo. Alai pebetah kelai di Mustopoiyah. Amin. Guru-guru ilin Allah keikhlasan. Kita pilih Tuhan keikhlasan. Ulang gara-gara ni anak soro tu sonte. Harane suruh kau dari tahun. Allah. Pondor wa pula lewat kau ikut unsur kau baradian kau di Rasulullah. Ahade ya Rasulullah kau unsur kau. Ahade majelis sikri, majelis Quran. Mau baca Quran? Alhamdulillah. Mamar sikir. Alhamdulillah. Mamar tahtim. Mamar tahlil. Alhamdulillah. Ibagas mamar tahlil nakin. Tidak bedo. Ada jadi nang lain. Majelis sikir ini termasuk taman surga. Pulan ni daw anak baru imani majelis sikir. Pupu batuk naik.
Allah, mudah-mudahan batuk bercampur sere. Yang mencampur iso. I alak sorga mai. Kemudian di CDP ahli surgoi majelis ilmu. Ini ada sandari itawan. I majelis adong hadisna. Aduh. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini masuk perdongan-dongan ayah ini. Sepurbau nau. Aso isi arak na mardalan menuntut ilmu. Mardalan dong utuson. Mardalan. Ngon bakasan? Marmotor. Namar kareta. Marunto do. Unto juga marwarni. Mudah-mudahan unto ni suruhan. Ngana barani mau menaik unto. Manyongkir do ya. Aduh, umak menaik unto. Tuhan ya. Wadangan untoi pada ya. Betul. Lolas manaik ahanai ulunai melumpat somono. Ay nang namin na hormat. Isi alak na manuntut ilmu mardalan sahalallo sahala yusahilu tasilan binataksir ala yupa nasoro tamatan purba wah diso. Bila tamatan pesantren madarasa itu tamatan purba deh. Berarti sahala isi na mardalan. Oh menuntut ilmu ipamomo sama memohon masuk surga. Sahalallahu memudahkan Allah semudah-mudahnya masuk surga. Amin. Aku totokin keluarga di Syekh Mustafa Hussein masuk surga. Sodoko. Angkat tangan na purwana masuk surga. Sudah. Nasadayon na purwana masuk surga. So Mateo. Aw sadarion pengamo lala masuk surga tiadong manjamin na dahoba. Mate pengamo lala. Imokah pe padodon do mate. O Tuhanku, pamate mau di Madinahon ningku inde yamin kudu mak susu. Biar dia. Doakan doa, ndare mau min konna inang nami. Ipamomo Tuhan masuk surga. Harana dabo inang pula mate manusia yang mengalir macam-macam. Nah pertama amai. Olo ilmu yang diajarkan. Syekh Mustafa Hussein, dia muridnya, ilmu yang diajarkan. Oh, ndo na sutarargai. Anggo jilbab bitinggal deh. Epeng na bahati? Komun? Motor? Arbe? Bada? Sudah tinggal. Do mana so tinggal? Ilmu yang diajarkan. Jadi bope sotek ilmumu, indah dot ko ipadium, ajarkan tulis samping nih, pandok nih guruntai, sumbayang duha nih. Aso budana harana adong warna surga ad-duha pintu isi alak na sumbayang duha masuk may itu surga ngon ad-duha maka isi alak mendawami menetapkan sumbayang duha insya Allah masuk surga dari pintu namanya ad-duha. Amin. Sumbayang duha deh masuk surga. Amin. Hitung dong. Iba so yakin daw warang masuk neraka sonon kecuali na surah masuk surga. Waduh betul. Ada yang bilang guru na surah masuk surga bahat. Jadi betul ni. Dua ni tu surga ti ahli neraka. Dong deh Tuhan ko masuk ko na tu surga ahli neraka dohon ni Tuhan. Aso ngamantak babanay mangense. Manjalaki salah ni alak sejo. Ipon ni maksiano boneng na ini. Oh, boneng ni ro pinjaman. Bo itu ni. Ibadah bo ilang gajah jauh nampak tapi ada warna landong ada warna ini. Allah tai lalat di atas alis matanya tak ia nampak. Isu namang ida ni day nang landong ini ijang ni hami. Jadi dah ba ima. Masuk surga insya Allah masuk. 40 hadis menjelaskan masuk surga. 40 hadis. Jadi inang-inang namin na hormati oleh sebab ini mudah-mudahan di pengajian tahun wasoita tanggal 3 mau Arab do Jumat, Sabtu, Akad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Akad. Berarti Sabtu, Akad, hari Tasu'adot Asuro, puasa mebawon menghapuskan dosa setahun yang silam. Jadi alak na puaso Asuro menghapuskan dosa setahun yang silam. Apabila indah bisa ibang bisa gari
hari Tasu'a, hari Asuro, kemudian pada tanggal 11 Muharram isuru don na tuluan mamasoon na. Alah, doakan kamu ulang bahat batuk naik. Jadi alah. Jadi inang-inang namin na hormati, apabila hindi na tiba hari Tasu'a, jadi pula kaya nabinta tu Madinah, tu Bani Nadir, o lakalak Yahudi di Sudun, aso puaso humunia mandok sa puro Asuro, karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan daripada kejahatan Fir'aun, diselamatkan daripada air laut nekodan ni Fir'aun, maka kami memuasakannya karena menghormati rasa syukur selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Mawani nabinta, kita lebih berhak memuasakannya. Maka sekiranya panjang umur saya tahun depan, kata Nabi, saya akan memuasakan hari Tasu'a untuk menyalahi dan supaya tidak sama dengan puasa orang-orang Yahudi. Harana naso Islam pe puasa dalam hari Asuro, maka itabayan mata su'adut Asuro ahadu gunanyon. So berbeda hita Yahudi, maka laksanakan dia 2 kali metong sa tahun. Doakan Tuhan mudah-mudahan panjang umur, sehat-sehat, niat kon puasa isi. Amin. Ima. Harana di 10 Asuroi termasuk mainang Allah berlabuhnya kapal ni Nabi Nuh 6 bulan lebih kurang. Allah banjir dunia, banjir inang sa dunia, merlabuh pada 10 Asuro di Gunung Judi. Allah di Gunung Judi guarna di daerah Arapan 10 Asuro. Maka di si panganon nga sa jebe, ikumpul-kumpul panganon marmocom-mocom kacang-kacangan duk panganon, ibagi-bagi ima susunat pada 10 Asuro, mambayan gugur marmocom-mocom. Ini dong pengambilan ini, dia kitab bayana tutulibin. Ngalo baca imunang kon baca. So, inang namin na hormati. Ini tuh nih, ima umak namin na hormati. Maka pada waktu karam dunia na dolo di masa Nabi Nuh, harana menyembangkan Islam 950 tahun, indah 30 anak na masuk Islam. Maka pula kayo berceramah, menombongai harga anak, istighfar, oh Tuhanku, ngasih banding banyak perjuangan Nabi Nuh dibanding kami 1900 tahun lebih mengembangkan agama ini. Karena piga pangyutna, alhamdulillah ng majalis ta'lim Mustafawiyah, maribo na naro, alhamdulillah, doakon tu Tuhan inang, o Tuhanku, ulang pamate yaw, kecuali husnil khotimah. Amin. Amin ko dulu mo. May damo Yahya Waloy, pejuang Islami, pendeta na masuk Islami, meninggal pada waktu khutbah. Itu adalah husnul khotimah, meninggal bagari habis membaca Quran, meninggal habis sumbayang ima pangiduanta, ulang gari meninggal dari kamar mandi. Kalau ima masuk kamar mandi, pula kayo itu kamar mandi, ulang ulu ni medurus to jolo, pat jolo, gundar no sulang silat, arana anak na maramo di kamar mandi, 2 mo cumi, gumasi turuk, innalillah. Iso ima. Inang-inang namin na hormati. Di penyakitnya anak boruinnya meninggal pada waktu kodo hajatnya. May tamo to, hindi mo sa marlindungi ba? So, dia sa husnil khotimah, tetap idoahkon. Ya Tuhanku, matikan aku dalam husnil khotimah. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, adong sanari Syekh Ahmad Guarna. Marsuote nga bisa, terlambat kami mahido isim. Syekh Muhammad Alawi, bahat murid na di Indonesia, maribu. Meninggal beliau beberapa tahun digali makam nai di Makla, digali makam nai. Inang, deges jasad nai, sering kita lakukan gurun tesot, maginjang sa silon nai, maginjang oluk nai, seperti tidur. Sunnah modom Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki bakasan kubur. Mana hebat deh, inang namin hormati. Beberapa tahun ngoni tutup kalai, igani mula kaling songoni. Lengsongoni Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Aso songoni jasad niya, berikhlas na iya na patuli agamay. Ini tong dah. Berikhlas na iya na mengurus memperjuangkan agamay. Bahat murid-murid na di Indonesia, termasuk Iman Daring Natar, termasuk Tuan Nalomo. Sebagai termasuk Rajo, nabata ni.
Tuan Salman di Bukit Barokah. Mahat murid-murid Tuan Royhan Maga, lapang-lapang ibarasan kubur. Ibrahim Ayahanda, Ibrahim Sanu. Ayah Tuan Syekh Abdul Qadir Cambur. Mahat guru-guru termasuk Tuan Syekh Ayah Muara Mais, Imam Syekh Mawardi. Jadi nang namin na hormati, istilahna matinggal husnil khotimati was matenta pegari mate husnil khotimah. So dia sa husnil khotimah, kutip beberapa keterangan ni para ulama, ahaman na pertama laksanamon, jangan meninggalkan sembahyang fardu, dot sunat, arana, dan jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Salutan tobang-tobang di Mekah, mapigahoto binang ningko, 10 dopeni. Sapay usit tobang-tobang, mapigahoto ningko, 2 jus dope. Tobang-tobang nasolago dohonin ko. Jadi pula ke tu Mokah, adong di Mokah pe laki na modom sejo. Sudi ditong ba? Adong tong na ke tu pasar sejo. Jadi doa kon tutuhan ke tu Mokah, nda mau modom, waktu modom. Waktu tu pasar, Mai ibadah, Nah so dia inang-inang namin na hormat. Jadi ada buat Nabi Nuhon ummah layar hancur sudah inang parawon markeliling parawon tawaf di Ka'bah 7 kali berturut-turut. Tawaf dia baca di kitab, tawaf mai Ka'bah 7 kali berturut-turut mengingat keselamatan. Maka pada waktu tawaf di Ka'bah uduhkon masudah mustaqoyah, uduhkon sudah majelis mustaqoyah pengajian tahun. So selamat dunia dan Rabbana fid dunya sama bo wa bil akhirati wa qina azabannar. Ngabanding perjuangan perjuangan dalai inang di Palestina. Nabom donainang italuakon Palestin merdeka. Amin. Masuk Iran membombardir no. Italuakon na. Diginjang lalay no dalida. Ang goita bayainang yung panghalang na timalosok sumbayang. Ito tongga. Nabi Nuh 100 tahun, 1000 tahun na perjuang kon agamai. Ngaso bayame o Tuhanku pula lahir ulang bayan tiap-tiap lahir alak kafir. Wala tasar alal kafirin dayar. Ulang ada una lahir be alak kafir. Tiap-tiap lahir membayan kecelakaan di ginjang dunia. Isuruhan Nabi Nuh pature kapal na orang. Untuk tempat lagi banjir bandangon, banjir sadunia, kiamat. So na kiamat doma. Oleh inang najahat mada anak kafir ini masoi. O inang idok kalay narintik Nabi Nuh. Isuruhan kalay sokodo hajat tusi. Ibayan kalay si kapal Nabi Nuh. Hebat do perjuangan Nabi Nuh. Maka pula mangu patau tu si mau ke. Nabi ntabaya inang di sada Muharrami imesedok sada Muharrami tahun Hijriah. Markumpul kalay inang musawarah membunuh Nabinta. Ikit ibunuh Nabinta imasu Hijrah warna tahun Islam satu Muharram. Umur ija sa dunia. Ini tungi. Maksudnya obori menyalakan Islam akan menyala, akan berkembang, akan maju. Ini tungi pula ke anak mimar obor tu surun sada Muharram ulang patola do. Ulang tongkinnya pada waktu sada Januari ini masih tembak. Batola ho tabusyo petasan, tarsonggot dumay ba. Aun yung do ko dardanak ibe niya petasan na buhay sampiki. Pura adar ni. Adar, adar dalaki kadake. Jadi yang obor-obori ide menyalakan kembali Islamiso berkembang. Ini dong ya. Ibadah Islami, inang-inang namin na hormat. Umma, kodo hajat kalay masak Nabi Nuh Tuhan kuma, kotoran do masude. So dia do maulak ko mabiar, urusan ko din itu kan. Ibain Tuhan penyakit gatal-gatalon sude. Kon kurang ajar don. Ibu ka umum memang gomay. Datar do ki aw katong penyakit ko manong-banong do katal-katal. Ulang ko mang gomay niya. Da tertahan guru mono umawati malen jalubat na niko.
Olo, mangko may sejo honi. Dah ko tudan so katalon ko ni kusipan ako. Bayo. Penasode ini ko. Bila serene udah may ini. Dari mana bawa dewatan pengara murah. Karena ngara marpantang. Pantang na balanak ni sejo gyud. Ay mana butuh koy. Olo, gumatal sude. Alak na buta pe tuese. Ben bilas sarui na binu alak na buta. Madabu na butay tu kapali. Bonom ite. Olo, bonom. Murak gatal-gatal nai. Murak mata nai. Yapus ko niya te itu bawa niya. Kaya tigong niya tu suping niya sudi na murak. Cari to niya marsialap sa imberbe. Ay, Marsi lumpat tu te. Ulang main-main. Asap itu hari ulang nggak tahu tanggung. Ada yang nasa mendapat iduru siya. Igoto niya sampai yas. Ulang main-main. Jadi udah. Jadi ada yang kalaki namang hina sayo kaya jora. Naman caci-caci. Olo. Betul lagi. Caci jora dirimu sebelum caci anak. Maka guna ni HP on. Dapat na denggan-denggan. Di TikTok, di Facebook. Banyaklah beribadah. Hargai orang tua. Daripada membain-bain chat-chat na sopa deh. Maka banyak kawan-kawan. Maupun wartawan, maupun LSM, maupun yang lain-lain. Segala model manusia. Membain chat-chat di media sosial yang tidak bermanfaat. Saja godang dosanya. Memfitnah, mengadu domba, mencaci-caci maki. Ang mencaci bayo langsung. Ukojar. Long gutuang. Tangkap kalau nari mabiar bayo. Coba-coba gutuang. Padahal mencaci dengan benar pun tak boleh. Ubayin contoh. Ada orang anak baru tutup igong niya. Asal tutup kata igong niya. Bawan dosamu pada joring niya. Oh, betul. Yang dorang. Sekiranya bawan peosan anak baru pada joring nga tuloy. Nabuangangin doring niya. Hindi ba niya? Huwag na usama niya. Hindi tuloy. Sekiranya betul pengatola. Aso, janganlah saudara. Ada orang anak baru namok-mok. Namok ko betong kakak, pas kusongon seno. Songon losong ko ni. Isa na puro ana, o mok-mok. Giyot nalak langsing dege, so nalakar. Iso din itong ba? Nanginang namin na hormati, kaya mami sumbayang na tumausok. Ro alakarap na laga, masa allo, ningko. Ada bang niya, dadok ningko. Kailangan niya anak buru doon. Jadi ke balanjo. Ibaw kah daw isa paan nga anak eh. Ada buru. Dan sauja ke kaya mudir. Ya, mapi ka anak mudir daw sudah di. Ano, ang goison mudir ayahi me. Ilang piyo to kinay mudir. Mo komen main ni ayahi. Ala. Wahid ningko sada ningko. Ano, li ukhtun jamilah hal laka tuhib. Adong do sudaro kuna do gesgiot dohon. Naam. Ningko. Masih usuk nga malo bahasa Arab, telo bahasa Inggris. Itu dong eh. Ada dok niya bang niya. Kalau istri mo doon niya ning ko olong, nalaka may niya. Ikay lumosok. Imadawalak na oto nanti tani. Alak kita ulang dia lo bahasa Arab, o bahasa Indonesia pengamalo. Olo, unjung daw tata maligin alak kita, alak Indonesia ma. Bahasa ahay ya, bahasa pesisir manyapay wese. Di mana kamar mandi bujang ni mendok ahai polisi Arabi. Ni bentuk. Cocok ni. Di mana ni? Unda malo bahasa Arab bahasa Indonesia pengamalo. Ko alak kita mentong ramo kay tumoka. Olo marsapa itu alak Arabi. Mang tinggal hotel ko dia daw niya. Nasusah madaw to. Inda maraman aha do. ID card. Kami tuh wadak matangis-tangis alak tagerak indah mar ID card, indah dong kartu, indah betul kamar niya, indah bisa dia dalam. Tangis-tangis, pahit yang soning, kuna siya dapat tangis-tangis. Yo panoban ma tuje dia. Paru igaha gondong naik, golang naik, adong golang na boy. Rupa alak sisah do, motor 05. Oh, lo nga 05 ruburan ba? Yang namin ako ma. Oh, tangis siya baru mengucapkan terima kasih abang niya mak komento kasih na wingo tumakku
Wingo tumaku sudah betul, wawan betul anak borui. Yoban merkeliling menjalaki alamat nai. Angko surun super lilu deh. Ulang ngalilu ini mulilu mai. Angko surun ngato lah. Sonje do tutup mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika salawatullah alaika. Maka inang di bulan Muharramon di 10 Asyuron isunatkan meita membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Kalau 1000 kali. Ibor minnai isunatkan membaca ayatul kursi pakai bismillah 360 kali. Sarupa pada sada Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa la ta'khusuhu sinatun wa la nawm. Sambung. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Wasi'an kursiyus samawati wal ardh. Sekali bismillah, pakai bismillah. Pula Aryan nai baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Masih 70 kali. Bahat ko masikir tu Allah, bahat ko membaca Al-Qur'an. Ngasoni leto ni. Membaca Al-Qur'an. Arana isi sunat kon membaca Al-Qur'an. Kemudian watas ahado menyenangkan istri. Pula biasa balanjonia sadari 50.000 dan 200. Ya bapak-bapak dah. Ilo, ipasolang ada baru di bay. Aku le lagi mui dengan anak. Biasa na pira manuk, mela pirana. Tinggal manuk. So bakit gatal-gatali. Ari don makan pira manuk. Gua na goreng ne dadar. Na ibul, na isancurkon. Itu tuh nih. Aku le lagi mui dengan anak. Itu tuh nih. Biasa na 50.000, len 200.000 anak beli. Meluaskan. Siapa yang meluaskan? Allah belanja keluarganya pada 10 Asyura, Allah luaskan rezekinya. Itu bapak luas deh rezekinya, anggona mampu nih bapak. Betul doa ada giat na, oh badak mu pipa do biasa na badak na kurang ragai. Ini mau mandok, itu ya. Allah, na pana musi baju na deges, ulang serba 35. Itu, ban serba 200. Anggo deges serba baju, deges badak na malaga deh. Buksi na umay pula ketu mo kah malagay. Umroh tu soal majat pula. Ya inang namin na hormat. Itu tuh meluaskan keluarga. Masyhur silyatam, menyapu ulu ni anak yatim. Keulang menyapu sejo. Cakukon tu cakut naik. Itu sepu-sepu. Anak yatim, ulang anak yatim na to bang. Tu kinayapus ko ulu ni ayah naik. Ulo baya bang ho anak yatim na to bang duho bang. Hindi ba? Anak yatim na naganak do. Tapos ko do silyatam. Ngasayo dito. Wasyaratul alim, aryahan may aryakat siarah kepada orang-orang yang alim on mana sedong isanna. Dero siarah tu alim cek Mustafa Sain tu gurunta. On siarah pengaraho maradian ko jolosibo. Ini tu ni. Marcarito tuan Kipli inang i Mokah. Marcarito tuan Kipli di Mokah. Mauan yang mandeling natalon. Maratus waliullah di solo. Ang godok o mandeling natal ngay betul lah. Ang godok al-Mustafawiyah maupun di pengajian Syekh Ismail, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian majelis dan pengajian termasuk di sholat Yah Makkah, Al-Mustafawiyah, ibu tuala ini. Betul ini, ina ulang namin na hormati. Ibu tuala ini Al-Mustafawiyah.
Ibu mulai may Syekh Muhammad Ismail, Syekh Mustafa Hussein, maka Syekh Mustafa Hussein kyo siarah. Assalamualaikum ya Syekh Mustafa Hussein. Itu ima susudat siarah pada hari Kamis sore, kemudian pada malam Jumat dan hari Jumat. Maka hari na mulia sarupo borngin dohot arian adalah hari Jumat dan malam Jumat. Bisa rupo mah. Te borngin muliaan pada arian malam Lailatul Qadar. Muliaan de malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairan. Arian muliaan pada borngin adalah hari Arafah dan pada hari 10 Asyura. Ini syarah kepada orang-orang yang alim. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakanlazi biyadihil mulku. Apa betul? Allazi liyabluwakum ahsanu amala wa huwal. Sip uma-uma, ayat-ayat menyambung, nah sambung. Besok aja saya tulis bertemu. Kau nggak menyambung nggak? Yang sambung ke lain. Ar-Rahman, Qul huwallahu ahad. Jadi mersapa alai aso langat tu ada bau sejo mata ni guru ini ya. Kalau kau tu matamu ini, aso ngarau mu menjawab nani. Gua ada bau tong jawab ya deh. Halo, so coba. Mamangan mau majawati. Baik, baik ayat ni jangan nyampai. Sarapan depe ini deh. Inang-inang namin hormat. Hormat. Oh, ima isono di bulan Muharram bahat membaca Al-Quran. Masuk itu tuh di sonsanari penghafalan Quran bahat iginjang adong ison adong itu adong bahat nah hafal Quran. Mudah-mudahan anak tak menjadi hafal Quran. Amin. Amin ya Rabbal. Iduah kun sejo so menjadi hafal Quran. Auduah kun sejo do dimakai. Oh Tuhanku ya Allah. Jadi anakku sudah hafal Quran, pula hafal Quran sudah mati pedaya Allah ikhlas mawi. Ngojat mantung anakmu sudah hafal Quran. Ulang bain anakku menjadi anak tilako, anak perganja, anak durhako ya Allah. Sebenarnya seorang durhako anak mi, ulang ko durhako tu orang tua. Ini yang ko durhako dong, dong itu durhako di anak dia. Sonjer seorang durhako, anak mi baru mi, tu anak lainnya, ulang ko durhako tu suami. Oh ni intip ko, cakar ko kaya cakut naik sadong isi. Itu deh. Aduh, mengapa banyak perempuan di api neraka? Karena durhaka kepada suami. Itu nih. Bope bahatan pendapatanmu ikhlas kok. Long jawab. Itu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah lambat mau soro. Mau. Ada mungkin karenya. Oh, saya telepon pengangkat babamu. Ini menuk baik. Ini henting maramu indah anggi mudah. Oh, ini tulai. Tetap hargai. Walaupun koron. Mamangan maabak. Oh, nangkon sa paibot, mamakan ni abang ni mo langsung. On po kasi babayang na medjid ko, mamasok mangan kan sa pa na ano, kaya ba ta kayo. Buto mo na sudur mo. Ano to na sudur ni rangkon di sa dili. Ang aja mabuti, ang kumadong kada yun anak polisi pao, mamangan lang ni olo ni kusip pao ibuti ya. Ang wala sa ibot niya ngajawi, kecuali na orang siati. Oh, lolo. Jadi umat-umat namin na hormati, tarso majolo pengajian ta di manyogot ngarion. Majam 10 mak. Jadi semoga mudah-mudahan kita sasunin dan diberkahi Allah. Amin ya Rabbal. Pahat marsolawat. Adong sada carito. Adong sada anak baru mangadia tutuan seh. Ya seh. Naporan rangku kay tumo kahmar sudut na binta. Sering dodo konon. Mau beliau, jangan tinggalkan bersolawat 10.000 kali satu hari. Begitu, lalu deh. Aduh. Jadi mula kau haji tahun na lewat, lalu tu bahas na tangisan umat siusu. Tangisan. Asa tangis konengku. La pertama malungun di abang, wajar suami mu auning.
Naborat na anak borui, malungon dia bang nialak. Ay, hindi ba? O, ito ni. Jadi, napadua na sutangi sa cimburu audio. O, kaya yung to cimburu tunad na guys. La hasada illa fil isnatain. Tidak boleh cemburu dengki kecuali dua macam. Dua macam betul lah. Pertama, rajulun atallahu rizqan fayumfiqu fi sabilillah. Ilin Tuhan rasuki di sia, iperjuangkan itu jalan Allah. Termasuk keturunan ni Syekh Mustafa Husain. Pulawi dayah mudir dot umaina merjuangi paturis sekolah. Termasuk ompung yo di atas. Lapang-lapang ibakasan kubur. Amin. Di atas son alak na paling bahat merimpak masjid di Mandailing Natal. Au sejodongan na lobi 15 tahun. Lapang-lapang ibakasan kubur. Amin. Untuk siarah amisi membaca Quran keluar harum aroma nauskus. Boh, aso songoni inda botal wudu ni 50 tahun. Inda botal iserikan botal wudu ko padahal guru. Guru na sulabon orang kudu menombawi. Ini tuh. Allah na memperjuangkan seperti Syekh Mustafa Husain dan keluarga. Ngamantak berpikir ayah mudir. Ajar itu na sero jawi. Allah. Anok tanggal son na guru amang pahri. Gajian guru. Kajian guru, Allah. Indah tola lewat gaji ni guru perubahan. Auto 20 tahun masuk ngajung terlambati. Sapuken bagi. Adong sejode. Sungun dia ketu dia pikir kon ayah. Ima. Terwah kon panjang umur ni beliau. Amin. Dan umai pendamping. Kon narut jurun tu istri. Allah. Orang berjuang awak. Ngawang. Ampun lu deh. Semangat ima mana mujak mama meninggal istri naik. Atau suami naik. Ima sungai semangati. Kon dari semangat pula. Inang-inang nami. Ilin Allah harta iya ipergunaunya. Bahan impak munang. Mati o maadong di masojitan. Maadong di madarasahan. Itu tuh ya. Napaduana. Isa deh. Rajulun atahullahu ilman. Allah nebeleni Allah ilmu. Lalu ilmu itu ia ajarkan. Allah. Iba penadong ilmu na nga iajarkan. Allah. Wayak doran di Tuhan jibay. Maka Syekh Mustafa Husain diajarkan banyak tuan-tuan Syekh dari Makkah dahulu. Tapi salah satunya tuan Syekh Mustafa Husain lah yang di bidang pendidikan. Sehingga beratus ribu berjuta muridnya di pelosok dunia. Sampai ke daerah berada. Alah. Waduh. Tidak mau dong bainon. Jam 2 ka modom-modom. Leng batuk. Modom dohon ko mando ko ba susu. Ko bang ngatar pinto batuk sa yohon. Kalau tunggu dulu orang ko modom mo ni kuto. Batuk na borkat don mon mo ka. Ulahon na pito dua kon so borkat. Jadi adong guru namin aja lo guru soman, lapang-lapang ibagasan ko guru alak tabargot. Ada alak tabargot son. Jadi pula mangece ia manyampak idurnay. Pahrin. Ya. Manukau, menyampak idurnai. Isen na hona ijuri, berhasil mesude. Jadi tongi, tampak idurnai. Bena menyampak mangaji ditongi, menyampak ijurnia. Hona, au menyampak tau. Oleh, tijurah pengamola laininku. Marsuar Syekh Mukhtar Pintu Padang, itijuri ulungku. Itu tongi. Oleh, engko sanari tijurun ilmu tuntut kau di pengadilan. Hak asasi manusia. Oh, ini tuntut kau doh. Asong onima, alak lelen ilmu ajarkon. Bope utikinang ilmumu, ajarkon dialah. Bope nasada muridmu. Onso. Itu boy. Jadi mau manami na hormati, semoga nian ita sasudena diberkahi Allah. Amin. Mustafa Yahon diberkahi Allah. Amin. Keluarga Mustafa Yah diberkahi Allah. Orang tuang talapang-lapang di bakasanku. Kubur. Maka di bulan Ramadan ahon Asyura bahat kita beribadah tu Allah, termasuk puasa, bersikir, membaca Al-Qur'an, bersolawat tu Nabi. Tangis umat usuk, aso tangis. Cemburu au diabang ketumokah awadot. Baca solawat 1000 kali sedari ulang hurang. Maka potang-potang usapai mas 1000 kali. Indah sampai tar 5 bulan kemaya tumokah. Gratis. Yakin kau tu Allah. Wa may yattaqillaha wa yarzuquhu wa may yatawakkal innallaha balighu amrihi. Benda orang yakin dalam itu Tuhan ni. Sampai dongan-dongan boleh yakin itu Tuhan. Apalagi nama orang tua kontan dero. Kontan. Au sering mau nada kontan, ibayar Tuhan kontan. Mau ni ayah mudir mendokap.
Tangis siya. Meninggal luma bahri. Urasay do rasoki merkurangnya mandoka. O sampai mainan ini betul. Isi ayah isi itu ayah ini mainan betul. Orang tua ini. Ada orang tua yang perjuang penkum. Masalah na hadiron, na anak yatim piatu kulina. Waduh ngumak nabi. Angkat tangan dari ngumak nani pun dia. Dadong be nairo mau nak. Kasih sayangnya bunda. Siang malam dijaganya dengan kasih sayangnya, dengan kasih sayangnya maha. Asal tangis kok kakak. Asal tangis kok kakak di kumbangan Gufia. Adik. Najoluangi adong masalahku. Wadon tu nenekmu tengah jawab dia. Murah mula lain. Betul betul ni. Senari yang ji batu-batu nisan domale batu-batu nisan batu di mata takunku. Betul betul. Nadong be. Selama adong perjuangkan. Porwanya panganon natabawa adong ilan ko adong panganon mo ontang. Tongkin na meninggal ngalong be. Itu ni. Porwanya panganon na natabawa. Porwanya tusod ni dayoban ko manyosar. Meninggal ngadong be. Aso. Maka kunci keberhasilan itu adalah orang tua. Ulama mata ya Rasul. Hargai dia, hormati dia. Siarahi. Kaya tusi. Bantu dia dengan doa. Ini betul ni. Nama orang itu dah boy. Dia jawab nalai. Dia tengah tapi dia ada yang baik kan? Saya bangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal seru babam. Betul banget. Lain-lain nabi hormati. Semoga kita diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah puasa Asyura ontel. Hati si barokah. Termasuk pada 10 Muharram pertama hujan diturunkan. Dan pada 10 Muharram rahmat pertama diturunkan pada 10 Muharram al-Asyura. Jadi topik-topik ini pinggang nasar-sar di halaman. Allah selamat kemudian tinggal kita sudah selamat di perjalanan. Jadi mau mana kopi jarang marsuo, tegenando jarang marsuo. Semua bulu-bulu karung sekali kalau bulan natabuan, bulan buku marsuo main set dia. Bulan mandi dong mustahil 4 bulan paru-paru ambalun ko. Itu so jarang-jarang harus. Jadi mau makna menghormati enak. Oh siapa? Oh Sabtu, Akad, Senin. Mulai dari Sabtu, Akad. Mulai dari Sabtu naik, Senin naik. Di kitab Al-Mughni dijelaskan tidak masalah 10 Asyura. Ang melak na yun, damo dari parwamilat ko, nung tingnan nila, nasaray, pesumila ko, ipema kaya hilala guru niya, nasaray, pesumila. Nangkon guru nasaray nga do tao niya, nangkon ko. Ang walak na yun, nabayan, puwaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud na pengumuman doon, keberangkatan umroh, dua wisata tanggal 17 Agustus 2025, pelaksanaan manasik, pertama hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 jam 7 Agustus. Keberangkatan umroh 7 Agustus 3 Agustus 2025. Pelaksanaan manasik adalah satu hari, hanya hari Selasa tanggal 8 Juli 8 Juli 2025 jam 8 di perpustakaan. Malaman, so may manasik. Karena kung praktek manasik hari Selasa tanggal 15 Juli jam 8 isonjo. So dong praktek na. So ikaw yung supinay. Karena imo kahit pinagatilan, ulang jolo o cium-cium ko muka pa doon o ani ba makumidahin niya. Di na cium anak para tingala. O tiyak ko! Yes, si bata ito ah. Patay
Tertutup kalau saya jalan ikut putaran, baru cium bulana makom Ibrahim. Ciumnya ulus makom Ibrahim, berlojong kalak berlojongnya. Tetap berdiri dan Ka'bah. Ini demi. Kalau sudah topik makom Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Isi dia mah. Aida. Nadono kanon tu Masjidil Haram. Indah tiga langkah maka sumbayangnya. Belok. Dolo ako di Makarim mahana daerah Sidio. Ay maninang namin hormati. Keberangkatan 16 September 2025. Keberangkatan kedua. Bagi bahat DP kursi pendaftaran bagi Nugget Do ayah umat nami. Ongkosna menyusul. Insyaallah. 29 juta 900 lain paspor. 29 juta 900 lain paspor. Lain par 3 hari. Orang borasari dot idalan. Kamas dalipah imaso iguarnya may orang tuanya. Kese jo lagu disuruh. Ada yang masuk ke dalam corona. Gua dia mas dalipah. Kese jo 2 kali 3 kali beri setahun. Barang gua mau simina. Jadi mau mana kita hormati, asmana dapat usapion, dia dong salah silap almangi dan mohon, mudah-mudahan pelaksanaan 5 hari Asyura bisa kita laksanakan. Mungkin yang mengumpul gen itu luar ini ada boleh. Belum usul gua awangan dong kacamata. Lawi don, malah tolong berbeda mengerti mau orang sudah. Jadi ada ison hajat. Terus hajat misi peon, pula hajat lain ada guys kita doakan insyaallah. Mudah-mudahan. Baca dulu ya. Ada doon. Salah baca au na supaya do. Jadi inang namin hormati, nadong hajat-hajata, mudah-mudahan diijabah Allah Taala. Amin. Mudah-mudahan orang sehat, dipasihat Allah. Jadi sunat penderita bagi orang sehat. Ada orang sehat di 10 Asyura. Kemudian maridi, disunatkan insyaallah. Ada dia. Nomor 2. Ada orang namanya doa semua orang sekolah anaknya. Isi nama doa anak nak sekolah nak mudah-mudahan menang. Ada maupun amin. Bulan lagi mana palamar PNS P3K menang sudah. Amin. Dasarnya itu mokah ke. Maksudnya umroh ke di wisata tanggal 17 September. Ayo baik. Kalau begini? Ayo tanggal keberangkatan 16 September so. Kedua anggon berangkat nawan tanggal 7 Agustus nawan berangkat. Nah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Itu kumpul lebih ina. Ulang-ulang sotik garis perbalasan. Dia dong salah silap amal itu mau. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan Nabi, kemuliaan, kebenaran Nabi Muhammad dan kemuliaan bulan Muharram, ya Allah, ampuni dosa-dosa Nabi, dosa-dosa ayah umat Nabi, ya Allah, ya semua saudara-saudara Nabi, anak-anak Nabi, keluarga Nabi, jiran tetangga Nabi, muslimin muslimat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus tuan guru kami Syekh Mustafa Husain dan keluarganya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan Nabi, ulang jalur pamat ya Abi sebelum kami bisa hajat umroh tu Makkah di Mukarramah. Bersiarah tu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan Nabi, keselamatan di jamaah haji
na sumulak dope, sumulak kalay ku kampung doon nila na ya Rabbal Alamin. Dan keselamatan, kesempurnaan, kecocokan, tu jamaah umroh 2000 telah berangkat tanggal 7 Agustus ya Rabbal Alamin. Mendapat umrah makubulah mabaruro, romulak tu tahun dalam sehat walafiat ya Rabbal Alamin. Ya Allah berkahi kami, berkahi keluarga kami, berkahi pondok pesantren Mustafawiyah, berkahi ayahanda Haji Mustafa Rahri dan keluarganya. Ya Allah, ala kadarna semua saudara-saudarana ya Rabbal Alamin. Berkahi usaha kami, semua usaha di keluarga Mustafawiyah, patuloy agama ya Rabbal Alamin. Ulang hajat namin na solalu, palalu mahajat namin ya Allah. Semua hajat ni keluarga Syekh Mustafa Hussein ya Rabbal Alamin. Ulang anak keluarga namin orang sehat, pasehat ya Allah. Angkat kesusahan namin, angkat kesusahan namin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman Bahad berbeda panggilan Nabi nasabisa ami manusunna ya Allah ada paido Muhammad ibadah kami pangido ada tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah kami tolak jadi ma'ami menjadi ahli Al-Quran ahli ibadah ya Rabbal Alamin matiun ma'ami dalam husnul khatimati wassa'adah بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسهرنا وملاذنا مولانا محمد وصل وسلم وبارك عليه تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.